अस्सलाम वालेकुम। मैं अरमान बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो भी लोग शादी करते हैं, चाहे उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज होती है, ये चीज़ें आप सारी बातें शादी से पहले तय कर लिया करें कि आप किससे शादी करने जा रहे हैं। आप अगर अरेंज मैरिज भी करते हैं, एटलीस्ट लड़का लड़की को एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। इस दौर में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, कम से कम उनको एक दो बार बात करनी चाहिए शादी से पहले, और एक दूसरे के मिजाज की थोड़ी बहुत समझ होना बहुत ज़रूरी है। और अरेंज, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे या लव मैरिज हो, लव मैरिज में तो खास खैर पसंद की लोग शादी जो करते हैं उनको तो पता चल जाता है एक दूसरे का कि वो दोनों क्या हैं, तो बाकी उनका डिसीजन होता है। जो फैमिली से बात करते हैं तो शादी कर लेते हैं लोग। अब जो भी है, जिनकी शादी चाहे अरेंज हुई है या फैमिली की तरफ से हुई है या लव मैरिज हुई है, जो भी है कि या किसी मैरिज सेंटर के थ्रू हुई है, तो जब आपकी शादी हो जाती है तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि कोई भी 100% नहीं होता। आपको किसी की भी अच्छी और बुरी बातें एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। ख़ास तौर पे किसी की लव मैरिज है तो लव मैरिज में लोग झूठे बातें बहुत करते हैं, झूठी तसल्लियाँ बहुत देते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अरेंज मैरिज में भी बाज़ वक़्त फैमिली बैठ के बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है, जो कि नॉर्मली वो होते नहीं एक्चुअल वैसे, और वही लोग बाद में कुछ अर्से बाद एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। तो फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बाज़ वक़्त लड़का लड़की खुद एक दूसरे से बहुत बदतमीज़ी करते हैं, उन बर्दाश्त नहीं होती उनमें। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, आप पहले ही छोड़ दें एक दूसरे को, आप उस मज़ीद रिश्ते को मत बढ़ाएं। और चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना है, अगर आप पसंद भी करते हैं किसी को और आपको ये चीज़ नज़र आ चुकी है कि सामने वाला बदतमीज़ इंसान है, वो मेरा एहतराम नहीं करता या मेरी डिसरिस्पेक्ट करती है, तो एक बार दो बार तीन बार हो चुका है तो उसको छोड़ दें। आप मज़ीद मत बढ़ाएं, बजाय इसके कि कल को आपकी शादी होती है तो आप उसमें आगे जाकर लड़ाई झगड़े करके छोड़ें। तो वो पहले ही कड़वा घूंट बंदा भर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है उसके निस्बत कि आप शादी करके ज़लील हों, खुद भी ज़लील हों और फैमिली को भी ज़लील करवाएं साथ में। तो अच्छा, बात यूँ है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी है ये चीज़ आपने शादी से पहले नहीं सोची और शादी हो जाती है, और अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर जो है जिससे आपकी शादी हुई है वो ठीक नहीं है, कोई नशा करता है, लड़का जुआ खेलता है या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि जो आपको कंफर्म हो गया कि ये बंदा बहुत गलत बंदे से मैंने शादी करी, तो फ़ौरन उसको छोड़ दें, जो कि आपके बस में नहीं है और आपके घर वालों के बस में नहीं है। कोशिश करें उस बंदे से जान छुड़ा लें। इसी तरह अगर लड़की का कोई ऐसा केस है कि लड़की का आपको पता चल गया किसी और से अफेयर है या किसी और बंदे से उसके ताल्लुकात जो भी पुराने आपको पता चल गए हैं, बजाय इसके कि आप उसको लोगों को बताएं या झगड़ा करें या मारपीट करें, उससे बेहतर है कि आप छोड़ दें। ये तो अर्ली स्टेज में हो गया ना कि शादी के पहले महीने में ही आप स्टेप ले लें कि आप छोड़ दें उसको। बेहतर ये होता है कि शादी से पहले ये चीज़ें आप नोट कर लें, एक दूसरे की वेरिफिकेशन भी कर लें। लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि लोगों की शादी होती है, ऐसे केसेस नहीं होती, ऐसी बातें कोई भी सामने नहीं आती। शादी के 1-2 साल 3 साल 4 साल बाद उनके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जाकर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो नॉर्मली ज़्यादातर केसेस आते हैं, एक तो बर्दाश्त नहीं होती लड़का लड़की में, और दूसरा ये होता है कि दूसरे लोग आपकी ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहे होते हैं, जो लड़ाई डलवाते हैं, और लड़ाई डलवा कर वो खुद साइड पे रहते हैं और आप लड़ते रहते हैं आपस में, और इन दी एंड तलाक हो जाती है। तो यहाँ पर लड़का लड़की को खुद सोचना चाहिए। ये उन लोगों के लिए पैगाम है जिनके बच्चे हैं, शादी होने के बाद 1 या 2 या 3 बच्चे हो चुके होते हैं, तब आपको ये देखना चाहिए कि आप जो तलाक देने जा रहे हैं आपके बच्चे हैं। आपने तो अपनी ज़िंदगी तबाह करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार ये चीज़ सोच लें कि आपके बच्चों का क्या होगा, उस पे छोटे बच्चे पे तलाक के जो असरात हैं वो कल को क्या होंगे, उसकी सारी ज़िंदगी दाव पे लग जाती। ये लड़का लड़की नहीं सोचते, खासतौर पे फीमेल्स जो हैं, उस वक्त वो उनको लोग पटियां पढ़ा रहे होते हैं कि तुम तलाक लो, तुम्हें हर महीने पैसे भी मिलेंगे, अदालत में केस करो, खुला दायर करो, और जो है ये हर महीने खर्चा भी देगा बच्चों का, इसका बर्डन भी पड़ेगा, और ये दूसरी शादी भी कर लेगा तब भी खर्चा देगा। इस तरह की बातें करते हैं। उस वक्त लड़की में ईगो में आ जाती है और वो गुस्से में आकर तलाक लेती है, और बाद में कोई बंदा उस लड़की को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह लड़के को भी उसकी बहनें, उसकी माएँ बाज़ औक़ात गलत सपोर्ट कर रही होती, तू तुझे तलाक दे, तू छोड़ दे, ये ज़लील होगी, हम तेरे लिए नहीं बहू ले आएंगे। इस किसी की बात पे आपने अमल नहीं करना। खुद अकेले बैठकर दोनों मियाँ बीवी ने सोचना है कि क्या हम जो करने जा रहे हैं या लोग हमें जो बातें कर रहे हैं ये ठीक है। हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है, दोनों लड़का लड़की की ज़िंदगी तबाह होती है, और उनके बच्चे हैं वो सारी ज़िंदगी माँ बाप के प्यार से महरूम रहते हैं। एक लड़की की तलाक होगी, 2 बच्चे लेके साइड पे होगी, कोई आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता इस दौर में। अगर कोई करेगा भी तो वो आपको वो बाप का प्यार बच्चों को नहीं मिलेगा जो एक्चुअल उनका बाप होगा। क्योंकि जो नया बंदा, अब लड़कियां आती हैं 2-2 3-3 बच्चे तलाक लेकर, वो कहती है नहीं हमें उससे शादी करनी है कि जो हमारे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा। इतने सालों में मैंने एक बंदा भी सही ऐसा नहीं देखा आज तक जो हकीकी मानों में किसी के बच्चों को एक्सेप्ट करे। कोई भी नहीं करता। अगर कोई कर भी लेगा तो खर्चा वगैरह दे देगा, लेकिन वो बाप जो एक्चुअल जो बाप की एक केयर होती है वो उससे बच्चे महरूम हो जाते हैं, जो शेल्टर होता है बाप का। इसी तरह
اگر لڑکی بچوں کو چھوڑ جاتی ہے تو کوئی بھی عورت دوسروں کے بچوں کو آگ نہیں پالتی. لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں جی میری بیوی نے دھوکہ دیا یا کسی اور سے اس کا افیئر تھا میں نے چھوڑ دیا, جو بھی تھا الزام تراشی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. تو وہ 1-2 بچے ہوتے ہیں تو جو ہے لڑکی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا نیا ہسبینڈ جو ہے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, تو وہ چھوڑ جاتی ہے بعض اوقات بندوں کے پاس. تو بندے پھر ذلیل ہوتے ہیں, صحیح, وہ ان کو بچوں کو کوئی بھی نہیں پالتی. جو آتی ہے وہ کہتی تھی میں نے تو اپنے بچے پیدا کرنے ہیں, میں کیوں کسی کے بچے پالوں. تو دونوں طرف سے لڑکا کو بھی کوئی نہ کوئی بیوی مل جاتی ہے, لڑکی کو بھی کوئی نہ کوئی نیا بندہ مل جاتا ہے. اور وہ الگ بات ہے وہ کھجل خراب ہو کے ان کو ملتا ہے, اتنی آسانی سے نہیں ملتا, لیکن ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. وہ بچے ڈپریشن اور انزائٹی میں رہتے ہیں, ان کی زندگی میں ضلالت ہی ہوتی ہے بس, جو کہ ان کو نہیں پتا ہوتا اس وقت کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. پھر وہ ساری زندگی جو اذیت میں گزارتے ہیں اس کے ذمہ دار ان کے پیرنٹس ہیں. اگر آپ کے بچے ہیں تو سوچ سمجھ کے طلاق لیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہی بچے کل کو جوان ہوں گے تو وہی آپ کو بد دعائیں دیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے غلط فیصلہ کیا تھا. اور کیونکہ کل وہ جوان ہوتے ہیں, اگر کسی عورت کی, ہمارا جس طرح کا کلچر ہے پاکستان میں, طلاق شدہ عورت کوئی ہے وہ اگر بچے پال کے جوان بھی کرتی ہے تو اس کو یہی سننا پڑتا ہے کہ ان کی تو ماں کو بھی طلاق ہوئی ہوئی ہے, تو بچے بھی ایسے ہوں گے. اسی طرح باپ ہے تو اگر وہ بندہ دوسری شادی کرتا ہے تو ایک تو وہ اس کے بچوں کو دوسری عورت صحیح طرح ایکسیپٹ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اگر وہ ساتھ رہے گی تو روز لڑائی جھگڑے, اور پھر وہ بچے جوان ہوتے ہیں, اگر والد کے پاس ہے تو وہ کہیں اس کے اوپر بھی الزام آتا ہے ان کی تو ماں کو چھوڑ گئی تو وہ کریکٹر وائز عورت ٹھیک نہیں تھی, تو یہ بچے بھی ٹھیک ہوں گے. ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو بچے جوان ہیں جن کے پیرنٹس کی آج سے 20-25 سال پہلے طلاق ہو چکی تھی, وہ بھی اس بات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اس گھٹیا باتوں کا, کہ جو کہ ہم نہیں سن سکتے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی بات کہے کہ اس طرح کے لوگوں سے ہم نے رشتہ نہیں کرنا. یہ بہت برا لگتا ہے سنتے ہوئے بھی. تو کم از کم آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ, اور دوسری بات یہ کہ جو لڑکیاں آتی ہیں ہمارے پاس 2-3 بچے لے کر, کہ جن کے 2-3 بچے لے کر جو لڑکیاں آتی ہیں ہمارے پاس, اور دوسری بات یہ کہ جو 2-3 بچوں کی مائیں آتی ہیں طلاق کے بعد, وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو وہ ایکسیپٹ کریں, ہم اسی سے شادی کریں گے. تو اتنے سالوں کا جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا آج تک. اگر کوئی بندہ سیکنڈ میرج کے لیے بھی آتا ہے, میں نے بہت کم بندے دیکھے ہیں جو ایکچوئل سنسیئر ہوتے ہیں, جو شادی شدہ ہوں اور دوسری بیوی کے لیے آئیں, وہ دوسری بیوی سے لائل نہیں ہوتے. اس دور میں جو حالات چل رہے ہیں, جب ان سے ہم 5-6 سوال کرتے ہیں اس میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ بندہ سنسیئر نہیں ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو لڑکی آتی ہے, اب ظاہری بات ہے وہ پہلے اس نے خامد سے بچے پیدا کر لیے, اگر دوسرے خامد سے بھی اور بچے ہوں گے تو وہ سیدھا پھڈا ہے, ٹھیک ہے. اس خامد سے پھر وہ اس کے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو سوچ سمجھ کے طلاق دیں. اگر آپ کے بچے ہیں تو بھائی آپ پھر نبھائیں, آگے بچوں کے لیے سیکریفائس کریں, ان کی زندگی تباہ مت کریں. ورنہ تو اگر آپ نے یہ کچھ کرنا ہے تو بچے پیدا مت کریں. آپ کیوں بچوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں؟ آپ کتنے کیسز پاکستان میں روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں, 2-3 بچوں کے بعد بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. ہمارے پاس ہر مہینے کم از کم 20 سے 25 کیسز ایسے آ رہے ہیں جس میں لڑکیاں 2-3 بچوں کی مائیں ہیں اور کہتی ہیں جی ہماری طلاق ہو گئی ہے اور ہمارے بچوں کو لوگ ایکسیپٹ کریں. تو ہم ان کو کہاں سے اس طرح ان کی شادیاں کروائیں؟ یہ کوئی آسان کام نہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. اگر ان سے کہتے ہیں کہ آپ سیکنڈ وائف بن جائیں, وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی. کوئی اکا دکھا عورت ایسی ہے جو کہتی ہے ہاں جی میں سیکنڈ وائف بنوں گی تو مجھے تو 1.5 لاکھ روپے خرچہ چاہیے, مجھے وہ دیں اور میرے بچوں کو ایکسیپٹ کریں, میں شادی کر لوں گی. تو آج کل جس طرح کے وسائل ہیں, جو حالات چل رہے ہیں, تو یہ طلاق کی طرف جانے سے پہلے سوچ سمجھ کے اسٹیپ لیں اور اپنی پرسنل باتیں غلطی سے بھی کسی کو مت بتائیں. لوگ طلاق دلوا کر پیچھے ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں لوگ آپ کو دیتے, وہی لوگ بعد میں تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پیرنٹس بھی اگر آپ کو کوئی ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو تب بھی آپ خود ایک میاں بیوی اکیلے بیٹھ کے سوچیں. جھگڑا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو ٹائم دیں, کوئی 10-15-20 دن بات ہی نہ کریں آپس میں. اس کا بیٹھ کر کوئی مسائل اس کا حل دیکھیں کہ کیا کرنا ہے ہم نے, یا کسی کی سمجھدار بندے سے مشورہ کریں, کسی عالم دین سے مشورہ کریں کہ اس کا کیا حل ہے. بہت شکریہ آپ کا.